नमस्कार बंधुगण जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची नुआपाटना हैंडलूम एक नुआ वीडियो को। तो चलतु आज वीडियो मध्यम आम कौन कौन शाढ़ी देखा सर्वप्रथम टिके ट्रेलर नहीं जावा देखा कौन कौन शाढ़ी भाई देखुं आज ये सब वीडियो गुड़ाक आम देखा शाढ़ी वीडियो गुड़ाक आज आम देखा वीडियो मध्यम जदि आप चैनल को पर्यंत सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करने एंड चलतु स्टार्ट करवा। चैनल को सब्सक्राइब करनी निज सांगसाथी मान सहित वीडियो को शेयर करूँ कलिग सहित हो कि बंधु बांधव सहित वीडियो को शेयर करूँ जहाँफल समस्ते शाढ़ी को देखिपारे। तो देखो प्रथम शाढ़ी बहुत सुंदर भाव में बडी पसापाली कहीपर यहाँ बट दुईटी टाइप बडी पसापाली डिजाइन होती रॉयल ब्लू रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन आंचल देखो के लंबा आंचल अच्छी बहुत सुंदर लगुच। शाढ़ीर प्राइस के शाढ़ीर 6700। ओके ये लिखि दिंतु जे कस्टमर मान को सहज हम 6700 टंका शाढ़ीर प्राइस। बहुत सुंदर कथा शाढ़ी बहुत बढ़िया लगुच। आज वीडियो माध्यम बहुत बढ़िया बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन शाढ़ी देखा डिजाइन शाढ़ी देखा प्लेन देखा देन किसी कटन शाढ़ी वीडियो शेष में देखा। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ एंड निज सांगसाथी मान सहित वीडियो को शेयर करूँ। परवर्ती शाढ़ी को जावा प्रथम डिजाइन शाढ़ी देखा भाई को कह प्लेन शाढ़ी देखेबे। यहाँ गोटे रानी कलर आसो डीप रानी कलर देखो बॉर्डर ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रही। शाढ़ीर ना कौन आ प्राइस कौन कोठरी भीतर फुलटा रही। ओके ओके देखो बहुत बढ़िया लगुच ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगुच शाढ़ी। यार प्राइस कौन रहा 6700 रही शाढ़ीर प्राइस। चलतु परवर्ती वीडियो को जावा। ओके वर्षा प्रियदर्शिनी मैडम को द्वारा इस शाढ़ीर कैटलॉग होता वर्षा कंठी ना शाढ़ी मैंने परिचित पाई। ये एक्चुअली ट्राइबल आर्ट्र शाढ़ीटी बहुत बढ़िया शाढ़ीटी आंचल भी देखूँ रॉयल ब्लू रे व्हाइट टेराकोटा काम होती। तो यार प्राइस के ओके चलो परवर्ती शाढ़ी को जावा। यहाँ को जिगजैग शाढ़ी कहती पताका शाढ़ी भाव में जनाशुना ट्रायंगल ट्रायंगल बॉक्स भितर होगी चित्र होती। देखो यार आंचल बहुत बढ़िया लंबा आंचल अच्छी पुणी थे कही रखी प्रत्येक शाढ़ी आम जहाँ आपण सहित शेयर करुँ ये शाढ़ी गुड़िक ब्लाउज पीस ना किंतु आपड़ चाहिए मैचिंग करके आम ठार प्रत्येक शाढ़ी कॉम्बिनेशन ब्लाउज पीस नहीं पारे। यार प्राइस के सेम 6700 आसो। ये चलतु देखा कि प्लेन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन थी शाढ़ी वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ। यहाँ गोटे देखु एक फुलिया शाढ़ी है बॉर्डर एक फुलिया रही सुंदर लगुच शाढ़ी पर्पल रे ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन राइट। आंचल भी डिफरेंट काम होती बॉडी रे आपन को देखा जाउछि कि ना हम कहि पारुनी बट एथरे किछि कोन बुट्टी काम मध्य होइछि जोटा कि शाढ़ी के आहरी गर्जियस कर दूसरी प्लेन पूरा बॉडी अच्छी बट बुट्टीटा आहरी टिके भल लगुच। ओके शाढ़ी बहुत बढ़िया लगुच शाइनिंग भी बहुत बढ़िया अच्छी। खंडुआ पाट शाढ़ी केबे भी मिक्स रे आसेनी सब बेले प्योर ही आसे। जीवा आम परवर्ती शाढ़ी को यहाँ देखु ग्रे कलर रे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगुच। एबे हमें यार प्राइस टा जनइलेनी कस्टमर मान को ये भी सेम 6300। ओके 6300 रहिबो। दुईटा जगह शाढ़ी आम देखुचे 6300 रहिबो। वीडियो रे एटा मेंशन कराई जी हम वीडियो सब बेले देखुछंदी बहुत सुंदर लगुच। बॉर्डरटा देखते एक फुलिया रे लंबा लंबा टेराकोटा माने कोन टेम्पल बॉर्डर होती बहुत सुंदर लगुच। आंचल भी देखु शाइनिंग केते करछि शाढ़ी पाई बढ़िया लगुच। शाढ़ीटी यार बुट्टी बहुत बढ़िया लगुच। चलते परवर्ती शाढ़ी को तो जावा बट ये शाढ़ीटी मत पर्सनाली बहुत बढ़िया लगुच। आपण मानकु केमती लगुच कमेंट सेक्शन में जनइबे। कौन सी भी शाढ़ी हो नियंतु बा न नियंतु बट कलर कॉम्बिनेशन केमिति अच्छी के शाढ़ीटी भल लगुच कमेंट सेक्शन में निश्चित भाव में जनइबे। ये शाढ़ीटी देखु रानी कलर रे ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन
এটা একফୁଲିଆ ନା କ'ଣ ହଁ ଅଛି? ଏକ ଫୁଲିଆ ଅଛି ଏକଫୁଲିଆ ଶାଢ଼ୀ। ଏହାର ଆଞ୍ଚଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବଡି ଡସ୍ ୱାର୍କ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ, 6ଟା ବୁଟି ଅଛି ଏଥିରେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟି। ପ୍ରାଇସ୍ ସେମ୍ ସେମ୍ ରହିବ 6,300 ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ଯିବା। 6,300 ଟଙ୍କା ରହିବ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଏକ ରୟାଲ ବ୍ଲୁରେ ବର୍ଡ଼ରରେ ପଶାପାଲି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟି। ଏଥିରେ ବି ବଡ଼ିରେ ବୁଟି କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇନିଂ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଇନିଂ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଠାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିବ? ସେମ୍ 6,300 ଟଙ୍କା ରହିବ ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାଢ଼ୀକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆଞ୍ଚଲ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କପର ସଲଫେଟ୍ରେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ବା ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ବର୍ଡ଼ର ଆସିଯିବ। କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କହି ରଖିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବୁଟି କାମ ହେଇନାହିଁ, ପୁରା ବଡି ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ହେଲା। ପୁରା ବଡି ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ। ସାଇନିଂ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଫିନିସିଂ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଶାଢ଼ୀର ଆଞ୍ଚଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ ହେଇଛି। ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଉଥିବେ। ଓକେ, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 6,000 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେମ୍ପଲ ବର୍ଡ଼ରରେ ଦୁଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେମ୍ପଲ ବର୍ଡ଼ର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେମ୍ପଲ ବର୍ଡ଼ର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ରେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ଆସିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଞ୍ଚଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି। ବଡି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ରେ ଯେଉଁ ବୁଟି ଆସିଛି ମେରୁନ୍ କଲର୍ର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସାଇନିଂ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଫିନିସିଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଣା ହେଇଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅବଭିୟସଲି ତାର ଫିନିସିଂ ଏବଂ ସାଇନିଂ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ହୋଇଥାଏ। এই ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ବି 6,000। ସେମ୍ ଓକେ, 6,000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାଢ଼ୀ। ଏଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୁବିଖ୍ୟାତ ସିଙ୍ଗର ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟେଲୋ କଲର୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ବର୍ଡ଼ର ରହିବ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବି, ଏହାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଏଥିରେ ଆଟାଚ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମଠାରୁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଅଲ୍ କଲର୍ର ମ୍ୟାଚିଂ ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 6,200 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ ଲେଖିବି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସାଇନିଂ ମାନେ ପୁରା ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି, ମାନେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀଠୁ ଅଧିକ ସାଇନିଂ ଯଦି କେଉଁଟା କରୁଛି, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ହିଁ କରୁଛି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। କିଛି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ କଟନ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଖୋଲୁନି। ଓକେ, ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦୁଇ ତିନିଟା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବେଶୀ କିଛି ଦେଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆମେ ଜଣାଇଦେବା କି କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି କୌଣସି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବା ସବୁ କଲର୍ର କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ, ବଟ୍ ଏବେ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ବଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ନା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ବାକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ମୋର କଥାକୁ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।